Suga pas taob guys eh. Mara gini nakuha guys. Ay. Mara gini para libre na panihapon na guys. Gamay. Sugin tao ba? Ano? Video-video lang tayo sa mama kaya nilagang suga. Yes. Kini guys ay kay isla na guys, isla. Isla na. Kidlap-kidlap ang suga sa isla. Nabuktot na rin guys, nabuktot. Kini diri mayahay. Kini binaswerte. Kini kana diha mayahay. Kini diri binaswerte. Kini diri kawayan. Kana Divisoria. Kini naputol bagtik. Ini diri kanit na rin bagtik. Ini nga mga mamadre. Ito daw nagbungalon. Ito. Muli na ako guys eh. Thank you guys. Thank you guys sa inyong pag-support sa pag-video na ko eh. Like lang mo guys, malipay na tara. Ako sa nilutuon guys, gamay hapon ta guys. Nindot ni gupon sa baw ni.